Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, seteja para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, seteja guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat seabdina amulja aki, konglangkong ajunan semulja, guru kita bersama, guru abdina, guru ajunan, ajunan semulja Hadratal Mukarram Ki Haji Faikun Nuha Mubarak LC, Sekik Buru Lestari aparengin mawaid, bebulangan beburukan malarmu keteti ilmu sebaraka, malarmu keteti ilmu semanfaat. Ajunan semulja Hadratal Mukarram Kiai Tayyib, ajunan semulja Hadratal Mukarram Ki Haji Lutfi, ajunan semulja Hadratal Mukarram Kiai Mukhtarul Anam Muqaddas, ajunan semulja Hadratal Mukarram Kiai Asnijo, ajunan semulja Hadratal Mukarram Kiai Rafi'i, ajunan semulja Ustadz Haji Mahfud, beliau minangka khadimul majlis Nurul Huda, ajunan semulja seteja para masyayikh, para kiai, para asatid, seabdina tak bisa nyebut asma agung ajunan tong persetong, namun tak ngurangi rasa takzim tor taat abdina dak para ajunan seteja. Hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah, amin. Sejuga abdi na'amul ja'aki seteja aparatur pemerintah, ibu bapak gak dintung, laki bini bapak, konglangkong ajunan bapak kepala desa Widoro Payung, terjugan seabdi hormati seteja panitia pelaksana, mobil khusus ajunan Haji Fauzi sareng Haji Fauziah sekeluarga. Masya Allah tabarakallah, Kak Dinto termasuk undangan paling cepat setunya, Pak Areh Dedih dan Kak Dinto minambi sing ngantore nampon setahun langkong geng tanda ketosan jak katipun apa dedih pun apa punten. Ternyata ging lain telepon kalau pain ketanggel. Ternyata kurang Pak Arek, beliau ada bu, siap.
Jadi kalau pada undang dan takut kari depak wah tak ada orang ke kantor. Tapi masya Allah beliau luar biasa, penyambutannya luar biasa, melarmu ke barokah, melarmu ke ikantek naban Allah selebih luar biasa. Ajunan seteja keluarga besar Majlis Salawat Nurul Huda, baik dari seteja munsyid, penerbang, termasuk aswar keben terpengah kentang ini kamu baik seputung situng tak tuli mare berseteja para rabu hadirin wal hadiran seteja undangan rahimakumullah. Alhamdulillah ibaja malam are semangken kaula anjunan takdir sareng Allah yatinin sareng Allah bisa tapangki neng situng tempat serajah barokana amin. Situng tempat sesangat mulja, situng tempat seiridain sareng ajunan epon Allah dalam rangka acara haul dari seteja almarhumin wal marhumat seteja bangsa Haji Fauzi sareng Haji Fauziah semalar muka kalaban barokana acara kak dintoh almarhumin almarhumat seampon atingkal kada sedari seteja bangsa Haji Fauzi sareng Haji Fauziah malar muka seteja na isapa ratusan sareng Allah. Eba tengkia derajata eba jembara kompurna itetiakina raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebunan swargana Allah. Kaula ajunan cukan sehadir malam hari semangken malarmu ke sarang ajunan Allah paringin lancang umur sehat wal afiyah barokah rezekina barokah nak potona amin. Para rabu seabtina amul jaaki nerosaki natabuna Kiai Haji Faikun Nuha king beni lailan ampon Joko gela lailamo jadi mun kanto laili ya mak bah lailamo non jadi mun siti lah tak ada panggilan sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Terono rasakina tabuna beliau beda kitab Asmana Hilyatul Auliya dan gula mangki keterangan kak dinto beda neng jus 10. Katibuan apa tabuna beda salah situng orang mereksanin dek ke Abu Uthman acabis dek ke Abu Uthman kemudian atanya mereksani. Katibuan apa bertanya ma alamatus sa'ada wasyaqawa ponapa gak dinto tante-tante kebungaan wasyaqawa bentante celaka. Jadi pertanyaan agak dinto luar biasa, ponapa tante kebungaan bentante celaka. Jawab sareng Abu Uthman alamatus sa'ada tining tante-tante kebungaan antuti Allah engkau taat kepada Allah wa takhafa dan merasa khawatir engkau antakuna mardudan akan ditolak oleh Allah. Wa alamatus syaqawa sedangkan tanda-tanda celaka sengsara antaksiyallaha engkau bermaksiat kepada Allah wa tarjua dan berharap engkau antakuna makbulan akan diterima oleh Allah. Artinya apa? Tante-tante na orang bunga, tante-tante na orang seneng gak dinto orang ahli ibadah, orang seatoat dak keajunan epon Allah tapi abaan gak dinto ki andi rasa kebater bakal etolak sareng Allah. Sebaliknya tante-tante na orang celaka, tante-tante na orang sengsara, gak dinto orang ahli maksiat, orang selebur maksiat, tapi abaan gak dinto ki ngarep bakal eterema sareng Allah. Da pertanyaan sama ke ponapa orang ahli maksiat
Orang selebur amak siat kak dinto tak di arban untuk abali, tak di kesempatan untuk abali dek keajunan epon Allah dan gula mantora. Cek raja na arban, cek raja na kesempatan, selagi kaula ajunan kak dinto ki abali dek keajunan epon Allah. Atau pada keajunan epon Allah. Nyon sapor dek keajunan epon Allah, fayataqabbalullahu taubatahum. Maka ki bakal terima taubat sareng all beda bila orang gak dindo para rabu salah ambaan la seling melanggar ambaan la lebur akabai maksiat ngelangkonin maksiat isoro atobat tak nda atobat isoro abali tak nda abali isoro nyoon sabora tak nda nyoon sabora maka gak dindo celaka king mun ki abali ya Allah atau pada kajunan ipon Allah kak dinto ki bakal terima taubat sareng all maka diri kak dinto ngereng guluban panjenengan setuju saya hadir bangga sepo saya ampun sobu ngomor kong langkong bangga sepo na tuan rumah saya ampun sobu ngomor melar muka kaula anjunan ku laku pada jadi orang selamat apolong dengan surga na Allah pada ban malam mangke guluban panjenengan hadir kak dinto tempat alengki gagak dinto tempat seteja gagak dinto sekali lagi benih geng bolan panitia punten benih geng bolan oncengan punten benih geng bolan siapida tua punten tapi kaula ajunan akompol malam hari semangken alengki gagak dinto tempat seteja malar muka geng pangarap abak tero jadi orang selamat benih kun namung beda itunya tapi malar muka ku laku apolong dengan surga Allah. Ya serao ninggul ban panjenengan malam hari semangken abolong baku laku pada titi orang selamat. Pola barokan majlis Nurul Huda, barokan malam hari semangken guluban panjenengan hadir ke majlis ketika dinto, guluban panjenengan sedajan pola bah titi orang selamat. Ijak reng abak kak dinto keng kun teropong ngampong bener. Pada benci Fauzi ya. Apa-apa mak pah berabu ajunan sedaja untuk hadir ke kak dinto tempat. Kuluban panjenengan gak dinto kong langkong tuan rumah keng pada terong ngampong apa napa pola sabab ni kebah jadi orang selamat kape kuluban embian ni ke sampai mangken nasi polan pada tak pangki kabar pada tak ngiding kabar napa selamat napa entan ijak riki pada tak ada ngiding kabar bagi saya nak kumik saku ngiding kabar jak ni ke belum tentu selamat. Bisa jadi ajunan selamat kada ku laku. Ijan di amin contoh itu. Wah kau lebih apa amin. Contoh, mak masih tak nyaman. Belum motor ni ke kita selamat ni ke bisa selamat kada. Amin kada. Jadi berarti gue lele tina aki na benembia. Ya bisa jadi gula selamat kada embian kita selamat tore mo na amin. Wajar ata pati nyaman doa. Ya mantar selamat kapi amin. Lamun nikah amin tore. Jadi gula benembian mun beden apa beni bah langsung amin. Takok kon nemu bahasa Arab amin biar. Jadi ada orang intar ke Mekah Madinah kau lang iding Arab. Amin amin niko. Padahal tayo temun apa doa napa kaya ngabenta. Namun nang Arab ni kabuntan kan Arab kapi. Haji bakun saya kaya ngain Indonesia ni ke situ. Haji torik bakun. Kan kerong ke torik mololo. Torik niko. Jalan niko. Kan kerong. Mbian si kita depan dari bodoh pak kapi. Bade je won montro tuli depan ke Mekah Madinah. Bade kok. Surat Al-Ikhlas pa banyak. Al-Falaq pa banyak. Di budin jadi saya tak pati nyaman. Surat tanah ben sertifikat teh. Ya kemul lebih panggilan Bapak Ibu. Ampon pakunda pa. Ingin apa pundan? Benih bola na ukuran soki. Banyak yang soki si kita ada pak. Bada si tandi apa lali bolion depak mololo. Ijak ring tergantung panggilan. Ya kak dinto sedaja minang ke panggilan dari Allah. Egi napa punten? Timin Allah kak dinto para rabu.
Apa konan ka malaikat? Apa ring oning ka malaikat? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikat kapi tabun Allah. Engkau ni bakal tetiang kini tangkabula si anya manusia bingkau bakal bertetiang kini khalifah. Pemimpin di muka bumi ini. Mereng terbuka dinto malaikat komplain. Katiwan apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa napa ajunan ya Allah mak bakal tetiang kini manusia kat dinto sebagai khalifah di muka bumi ini. Bukankah manusia itu may yufsidu fiha setokang lebur ke baik rosakeun. Mare mator sekak dinto malaikat gak dinto bah takok fa khafu li ghadabillah. Takok dek katukan Allah. Kemudian malaikat gak dinto bapak ibu wahaleng-leng nengiares aleng-leng atau faradiya anhum. Kemudian Allah gak dinto bah ridho pas tak tuka boleh. Kemudian Allah bah konan ke malaikat. Oti malaikat bangun bangunan pertama si bedenenge dunya. Ajire ku laku kandi tangga bula si anya manusia bila aleng-leng neng bangunan jadi bingko isapora ke pitu sana. Amin. Kemudian gak dinto bahai bangun. Dadi pondasi pertama gak disawara rabu malaikat. Senorasaki Nabi Ibrahim. Makanya kalimatnya dalam Al-Quran wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa isma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Pan lastare kak dinto wahai apa konan Allah Ibrahim otti panggil jadi tangga bule si anya manusia. Bila aleng-leng neng jeria neng bangunan jeria bingko isawara ka pitusan. Nabi Ibrahim gak dinto wahmatot. Wa ma yablughu sauti. Katibona apa kak dinto semada pak suara abdi ni tak kira dok pak kak dinto setunya. Tawun Allah adzin wa alayyal balau jagi nyak banyak bentah engkau marin semada pak lagi panggil. Jadi ajunan gento setuju si hadir malam hari semangken lebu de panggilan kapi. Panggil dia. Manusia kapi. Allah la mari abangun bangunan pertama si bede itunya nyaman Ka'bah al-Musyarrafah faujuh mayu saji kapi. Kemudian panjenengan timin gak untuk bah jawab labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah saya jawab ketika dintoh pasti pada paman Allah. Kapan tahunya? Wallahu a'lam bissawab. Ya, mun kita ada panggilan, mah ayu tuli nabung, mari tuli depan, terteka hajat kape. Mun lagi ani gigi beda, saya mah, bila ke Jumatan, kan Jumatan ni kawara Rabu haji orang-orang di tandi. Jadi Jumatan gak dinto haji ni bagian orang-orang si tandi. Wahijul fuqara, wa'idul masakin. Haji na orang-orang fakir, bentelas na orang-orang miskin. Mangkan mun Jumatan bagian lagi an pakenceng tuli mangkat kada. Jek ngalaan bagian si plus. Mun plus dak orang bagi. Iya bukan beda kadang bagi Jumat ngalak Jumat plus pada ben haji plus. Mangkat di budi mulai kada. Dan berarti pada ben haji plus Jumat plus. Jadi mangkat para iqamah apa mulai ada. Berarti Jumat plus pada bulan gula pada penceramah plus karena guru datang di budi mulia kada berarti plus mun plus mono laku plus ikan bade kata ngalaan si di budi modolo wagi ngocah baru kan Jumat ni ko arapa manyem kok manggate nyembi suan lubah memulai nyembi si geteng wah beni barok kai puk tepuk laku mun nika kan tan nika nika beni oh raja kencer nika mak bisa motor raja kencer nake jok embian kita ada orang le depan kado mulai kena terutama tim hadir orang raja barokan nah nika raja kencer nah mun nika kan kun ngampong jadi
Wah, yuk mantar bada selamat kapi. Nah, semakin kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk abak teti orang yang selamat. Mantar selamat kapi. Kula matorah beda sangoh. Mantar teti le oleh. Sejak kun kebai le oleh menolong. Mbian mun andi le oleh kan berarti itu erah, bener. Pada benembian bengo bengi andi le oleh kan berarti itu erah. Berarti mun itu erah berarti beda manfaat. Pada wan gula wan bian. Pengajian ni kejak kunin tar monono ke pengajian, tapi apa yang didapatkan di dalam pengajian nikah manter barokah, manter manfaat. Sebagus pontut gaga. Ijak kun kana monono deki pambian ngala. Oleh apa? Bade oleh apa? Tahu lepain lagi. Lopotnya mana? Jadi amal laki walaupun gun situng, sepenting manfaat. Yuk kita bahas. Pada kitab Asmana Syarhus Sudur bi syarhi halil mauta wal kubur. Kula muntu tadabuna Syakik al-Balkhi. Beliau adabu talabana khamsan fawajadanaha fi khamsin. Kami mencari 5 perkara, ternyata kami menemukan 5 perkara itu dalam 5 hal. Mantar mampu kapi. Bada-bada apa? Le. Boleh mak jorak langit kapi. Bada berapa le? Alhamdulillah. Takut baik ngak gelak. Doa untuk orang tua. Allahumma barik lana. Berarti langit tekapi. Alhamdulillah. Bon, lemak ye. Mun nutut bahasa kapi. Tak nutut bersambung. Mau temu king ketemu boleh. Bon, situng. Syakik al-Balkhi adabu. Talabana barakatal quti. Fawajadanahu fi salatid duha. Kami itu mencari barokahnya rezeki. Rezeki si barokah mantar andi agapi. Amin. Artinya bani kun lancar rezekina tapi barokah. Alhamdulillah barokah. Napa barokah? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Yang bagus, yang bagus, yang bagus. Nikah barokah. Jadi bani kun lancar tapi barokah. Mungkin lancar menolong tapi tak barokah kan kebaikan apa? Egi napa huda? Jadi lancar barokah. Ternyata rezeki selancar si barokah. Fawajadanahu fi salatid duha. Kami itu menemukan di dalam salat duha. Berarti apa yang harus kita kerjakan? Bapak, Ibu, kulaban panjenengan selain usaha. Kulaban panjenengan selain andi kelakuan. Kulaban panjenengan kotu pa banyak pernyoonan dek keajunan epon jadi kotu seimbang antara kelakuan usaha pa banyak pernyoon alako menoloh tapi abah tak pernyoon ke Allah sombongnya minta menoloh tapi tak alako congocoh ya tahu mi kengan di jasaan langsung diri kelebun moleke Allahumma pajiru ya Allah. Pajiru ya Allah. Begitu ke ngapuk muntah anak kok. Aduh, alpat ya Allah. Suruh anak kok tak anak kok. Jeler pajri pak. Jadi kok tu seimbang. Anak kok. Tapi kok kak di masih kok tu kada aki. Ya urusan akhirat. Egi napa punta? Urusan akhirat beni urusan tu ya geng beni pahatingkal kalaban urusan tu tapi saya kau tu kada aki kat ni mah urusan akhir tore kita flashback ke masa lalu kembali kepada masa lalu tapi bukan untuk kembali dan menetap di masa lalu hanya untuk kita mengingat karena masa lalu itu adalah masa yang sudah kita lakukan dan masa depan adalah masa yang akan kita lakukan jadi jangan pernah bertahan kepada masa lalu biar tidak sakit hati. Apa berat dah iya bro. Hanya orang yang berkisah masa lalu. Ya. Hanya orang yang landi cerita lambak penangirim rat sorat dan bro. Mak lebur mon lambak berdebu embuk nafsi. Dibalas ya ikon ya. Ternyata masih malas tapak kebu embuk nah.
dibudin beni tetiban seto tapi pah tetiban bu embu nah. Allah mon lamba mun sedia bener tak keluaran keng HP TikTok Allah velocity jak magila tuwa velocity demak menti orang ni kan kudu ngepas ben omor pada ben orang ngojak papa mama mun kala kok no bede kantor ya to repente bek patot ajas mun ka sabar robah papa mama tak oleh ke oleh kengkun tak pate de rem masih mator bapak ada mangare ama mai ka mama ragorai de pore ka dia nama mama Tuhan ini bapak arek bersama sak-sak sudah disediakan dibudin mah dada bapak sambil nombak sudah pancat kada mama apa banyak bapak oleh na sapi na banyak kok duh papa duh yok mun mangken mami papi pipa dah pak ke peralon jadi berarti bunda panda Allah ya timbang tak ada juluknya sekali raja tak pati lebur dia mereka kan toh mari ti harus bagi anak na sekolah tak ngira ngirong upak benemar sangun nanti kok Allah alhamdulillah lanjut boleh lebur pengajian makan bade sengit bade sela karele mawat eja kaja bade renga gelak nora gelak enda tanya kira apa mak gelak tak tahu itu boleh kemarin gula tonon mak sekejap ya mak tak sekejap pun itu wah lanjut dapat kamu apa hah peralon mau apa urusan peralon melol sehingga pengajian jadi pasti ngain peralon jangan saya lagi wah ayo mau nasanyo ayo sanyo bon mari tak jang lancang mari tak berlebar malam ni kawan lancang gelu ni sarga binian lebar gelu ni sarga lagian apa ma'atullah salah boleh pengajian apa mumpah jang lanjang gelu kan tak nyaman bu mau sampai kol situ ngembian bah neng nengakan tomalolo oke bon empon bian bikin nejak man kaman ngaji gelu bon kita flashback ke masa lalu lanjut. Jadi orang-orang lambak kak dinto para rabu Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang-orang lambak kak dinto para rabu nggak ada lagi kak urusan akhirat tapi tak tinggal kak urusan dunia pun tak coba lambak kak dinto kan banyak orang itu pada tuka Allah benar kekasih-kekasih na Allah para wali-wali na Allah kan mau lambak pada pujuk nikah makin lah tak pati bedah anapa sitrum lah tak pati santa salah sitrum lah tak santa banyak peka ekentong mon ekentong tapi kadang tak odi pahlep milep ekentong mon ekentong tapi kadang tak odi pakun teti pacengan kamu gibukten lah ria apa jadi kan lampu hias jadi ini kepada ekentong pada lampu bade semelep bada ya bah bade saya tak odi sekali bada ya pakun teti pacengan din saya rasa tahu di sekali ke pasti tiba aja nggak orang sila mololo abaan lemangken gak dinto lebih takut keelangan ke urusan dunia daripada keelangan ke urusan akhir ya pasti tiba aja nggak mewah mun mewah nah banyak oleh namun banyak oleh nah kembah tak jadi apa kini makini gini buknya gagak jauh ibitong kun telok antung dua telok tak pati mewah aja kun bungkot tapi ni kemun la kadung tera nerain ka sakapina
melarat si petengah. Nyonar wah. Jok makin biani temu. Di masih ngite, di masih tak ngite gara-gara si telur. Mewah mun mewah na kaca mun kaca na. Mun tak odi kebaya apa bu? Bener. Artinya apa? Sami sarang kaula ajunan. Bila kaula ajunan gak ada aki ke urusan akhirat. Nika ni terawa. Teka hajat pak. Tapi tak tinggal ke urusan dunia. Punten. Karena gak dinto minangka kewajiban guluban panjenengan. Pada wan orang tak langkong sabora. Bada orang lebur ibadah tapi benipah pak lekor jam bade masjid. Lagian boleh. Mbian magila lebur iktikaf benipah pak lekor jam bade masjid. Boleh. Mbian andi tanggungan. Napa tanggungna? Zahiran wa batinan. Zahirnya apa? Belanja ya kasih bini. Iya, jak belanja ya. Yang wanita dilawan. Bayu mun tak tajam gula sangku congocok. Bayu survei membuktikan. Nika makle jelas. Artinya makle tak kun ngatu semua. Makle jelas. Bayu bukti aki. Mun tak ging bertajam. Gula tanya kembian, jawab pejujur, jawab ge pejujur. Mencucur bi gula dua agin bian termasuk surga. Terjan lancar rezekina. Kau jujur, embian mun ibri dua pilihan kau tumele salah situng. Tung soki. Dua laki milih akan membiak. Di mamak saya jawab tak pati kompak. Hah? Ongguan. Makita andi apa sekali? Magi onggu acara ongwing. Ya. Ongguan. Makita andi apa sekali? Siap. Mak acara nama dia yakin. Mak iya, mak iya. Nikah ni. Tina bagi tak soki mak. Tina gulu badembian sokore badana paparing Allah ampun luar biasa. Gulu ban panjenengan gak dinto beni geng korang tapi abak korang sokora. Gulu badembian ni kau beni geng tak paring banyak paparing Allah geng abak korang sokor. Coba abak ni kemun ka urusan dunia jaklah mololo atole selebihan ban abak sambil ngabas ke baba. Banyak orang-orang si pada terodetiban abak si terabada. Walaupun juga tak pada bensenain kan si penting kenyang. Banyak guluban panjenengan ngolati. Coba olati orang-orang di sekitar kita si pada teropada ben kita. King abak ngono lo teropada ben orang. Tina syokore badana. Abak ni kehendak sehat luar biasa. Tompok magi dunyana pabenyak dunyana tompak magi alpada mun setruk regi bada mama dua kopak ibu surah jawab dak saya jawab pak cermet aku matau bener yang laki setiang makan gula sering motor. Gula mangki dua kalimat luar biasa. Perang aja. Wanita itu akan diam bila bertemu dengan dua hal. Apa itu? Satu, kamera. Coba bagian tim multimedia. Ini ke bagian saya miram ya pentang mana pas syuting. Kini ke pahambu saya pentang. Misem. Ijak pada kamera. Dua, wanita itu akan diam bila bertemu dengan si merah. Duh, ngocak betul berarti ongguan dia. Pangosok sebini pada pak kebun-embunan pon sing ngosok ngocak. Elu mulai marin. Depak kaden Roma saya lagi assalamualaikum. Baan ka? Iya, ya mesin belanja na, ya skincare, ya ben muna sali na kalambin. Tak ring bah ngocak. Ajunan asira maay nganga napain cendap itu. Badan apa tada? Ambuy. Halo, ambuy. Sulit iko. Duh ya Allah sulit iko. Ya Allah.
Sulit. Dah ada mau kontrol lancar ah. Tore, kula bagi trik tips. Kontrol lancar rezeki na, terlancar rezeki na kapi. Dah ada bajaran. Ayo, kula banembian paling buru salat duha. Duha. Walaupun ngalak paling sukun ni 2 rakaat. Teka seminggu sekali ya. Ya tepeng tak bejeng sekali. Ya ngocak adu sing ngocak adu belum tentu apa jeng duha je. Ngejuk aja mi kok. Allahumma salli ala Muhammad. Ayo salat duha. Kula yakin mun orang ni kalau pura salat duha maki rezeki ni lancar mana apa. Kula lamba andi guru asmana Dr. G Haji Ahmad Maltuk Sirat MAG. Kenalaikan Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan gula badanang wilayah Ar-Rumi wilayah G. Beliau kan itu sering kan tebu. Tang santri sing ngaji kangkok sak guru ka sengko montero dadi tang santri palebur salat duha. Kemon tak bejang duha meni tang santri din niku. Kula paham ata. Mak bisa beliau sampai ada bu zakat dinto. Ternyata ketika ibu tiaki ungku lancar bagi rezeki. Sampai beliau ante bu harapan kok lambak mak wajib aki tang santri lebur salat duha kan jadi lancar bagi rezeki. Tagir yo tang ban Allah. Lancar bagi rezeki. Enten ongko. Yo kor sapa? Isambi usaha. Ya bah tak usaha mbia. Pas ta'ala kuam mbia. Jadi artinya nyoon ke Allah, pa banyak pernyoonan ke Allah mak le lancar rezeki. Ban ana apa orang mulai burak salat duha rezeki mak lancar. Ya bedenung doa. Kan maksud doa. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzil wa in kana fil ardi fa akh. Ya Allah, minabi rezeki abdi na bedenung tas langit betoronaki. Minta berarti. Minabi ada senang tas langit sedalam bumi pekeluar aki. Maksa berarti. Jauh pas sama aki sekuni pa banyak aki. Kan berarti maksa. Bila lah maksa tak hajat. Kula banembian kadang korang maksa. Minta sekalian laku ambu bolan tada apa. Ni budin bah ngocak. Amalan apa sih tak ibaca. King kun tak yuntal bentas kertas tapi mak tada apa. Maria cabis desa ada apa? Yalah, aku beni bangen serengan. Pada bulan gula di berin pada tamu ke jompok nyon amalan lancar rezeki. Bi boleh beri ni kak baca. Insyaallah lancar rezeki. Kau sambil alakoh. Eki gay. Tak ada yang pakai aku to. Lancar ongku yang ki. Buya tak tahu jangan. Yo ada yang nyaman pada usaha. Mapah te ke minta penjaminan. Pada bulan orang jangan jangan bidato bagi ngocak benih bidatun melolo kak dinto kia. Ada remah bendang sarang nai kok. Ya. Pada bulan ambian no mak. Ambian mungkin cetak mampu mau beda ajaran ingat ni kita kau tu ingat ni kesi sebenarnya orang mau beda hal keng kak dinto Cifausi ben seteja keluarga nah keng tero mapunga panjenengan ben seteja kak dinto panjenengan bunga malam mare mangken bunga na panjenengan nyampung doa ke beliau ke bengasepo na beliau mantar juga bengasepo na ajunane sapora seteja tusan sareng Allah ya rengge kak dinto keng pada tero milu ya bener artinya bengasepona abah milo bengasepona almarhum dari ben seteja keluarga besar ya kak dinto tempat pada juga milo apa Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad jadi nikah duluan panjenengan halo ya anda nak di siapa dato mulai lebar Ijak ring iklan menolong mulai gila kan. Jak bahan orang. Lagi aneh tu ada. Membawa dereng lagi ngojak. Abdi mau ngata lereng bini natin tak nafsu sekali. Suntik kan? Tak normal berarti jadi. Bang, untung gula orang yang setia. Oke, pelan berdel left.
Benda. Ingat loh, pasangan yang hebat itu bukan mereka yang datang dengan segala kelebihan, tapi pasangan yang hebat itu mereka yang tidak akan pernah meninggalkan kita dengan segala kekurangan. Bon, saya tak tuli mari je ambil dato. Bah. Jadi ayo duha, halo. Duha. Ijak ring ku nak buat nyon ka Allah. Paringin ban Allah to re syoko. Manter lanjarong ku rezeki nah. Ajurak lebur membah dengan solat duha. Bahlaku aduha. Ya Allah. Seneng magi rezeki nah bahi lancar ban Allah. Ijak ring rezeki ni ka macam-macam benigun ka urusan obang menoloh. Bener. Dabuna Syekh Mutawalli Asy'arawi rezeki ni ka macam-macam. Sehat tekian ban obang. Bodoh boleh saya sampurna. Napa? Andik nak foto salihin, salihat. Andik keturunan ba. Dak demen seneng mun andik nak foto bagus ayo. Pokok ajen bunga ambian. Pokok ajen ro'om asmana panjenengan. Tak usah laku nang akhirat. Nang itunya boy ibn Allah la ro'om. Coba satu contoh mun tu contoh saya paling gini. Pada bulan haflatul imtihan mun bah ada pembagian bintang pelajar roh. Bah tepak kapoteran bian. MC ni inget nenget tak gelem depa. Siapakah dia? Wah, bid ki Abu Isi. Dia terlahir dalam satu keluarga yang sangat harmonis. Epan menembun atau karma lolo. Dia adalah apa tepak kapoteran bian. Cung bian. Tangana roh iko. Tanya ki kelas berapa nang dina? Tak tahu jai. Ro'om dia. Tak usah laku dengan akhirat. Manter nak foto ni betul orang mulja wan Allah kapi. Tadi betul orang bagus kapi. Makin ni ke zaman lajan akhir bener. Bila lajan akhir zaman ni ke beni sajan bagus. Jan rasa benyaan semua rasa ke daripada sima bagus lah. Ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Teti jan dak budi ni dak budi beni jan bagus tapi apa? Benyaan semorosa ke daripada sima bagus kuluban panjenengan mentermino rombongan orang-orang sebagus. Ngetek bon. Jak mungkin mage setan menejin letak ndak dengan manusia apa? Mak bisa ke? Ijak ring manusia nasaran ben setan. Jak terus ke setan dan seteer mun mangke. Mak bisa ke? Coba ngelatin teeran makin ya. Emi setan, ceker setan, level letak kung tangkung, berdemun sebetis level iblis. Jadi benigun setan dan setan make iblis ratu no pada milo. Ulugun sebekar ni kau makan sitong, napa? Makan ni kau benigun manusia seandi anak, benigun hewan seandi anak, terus ke bakso andi anak. Dah jangan akhir. Walaupun saya tak mikir, ya siapa saya makabir. Lah temuan di anak, jilek bukaan tak ring nyolo, nyoba ampai saya pentol kapi. Cari masalah mata kapi. Mayu. Wan, tarik. Udah ban biar, pelebura solat duha. Jadi sekali lagi, rezeki montoro lancar, montoro barokah, pelebura solat berdua lanjut. Ulaban panjenengan gak dinto itu buaki. Talabana dia al-kubur fawajadanahu fi salatil laili. Kami itu mencari cahaya kubur, teraan kubur. Artinya mantar selamat dari adab kubur. Amin. Mantar selamat dari siksa kubur. Amin. Mantar selamat dari fitnah kubur. Amin. Astana kuluban panjenengan, bagasapo kuluban panjenengan sebagian camat-camat. Ni kan camat kapi. Termasuk sini kumik camat. Pak Kepala Hati Secukan camat. Cifausi camat. Wan kapi ni ke saya hadir camat. Napa camat calon mati? Beni Pak Camat. Tapi camat calon mati. Ulu banembian ni ke sekecil aki. Karena sehat ni ke beni okoran. Bener. Banyak ring sehat itikanin kada ban Allah. Bada saya songkan sampai benana ni doa ki bila saya tak ada bila saya tak ada Allah jan sehat. Maka nembian mo na doa ka Allah beni lancang umur malolo manter lancang umur ben manter tak ngeloliah.
Mula ngolole ro iya munanan tapak kasi pelak ya kadang mun tapak kasi tak pelak baringakan bahangakan apa lero kiri lagi tak ngambil siap bute lagi berde jadi kita luang manteri Jawa gini kepi amin bon jadi guluan panjenengan gak dinto montro selamat dari azab kubur ngaule teraan kubur katiwan apa jaran palebur asolat malam mangka namun malam jaga ben aja ke jagai selaki jagai potran jagai mayu demah jaga demah mayu asolat tahajud areng bareng engkau beni gunter wabolong ben bean bede dunya tapi malarmu engkau benak potore kapi mentera bolong ben bean guk laku nang swargana Allah wah salat malam ijak ring mun malam beni geng tak jaga King katang beni bahabat janggun ngan pong jeding. Mari akan mingit boleh. Tuh. Mun tak bisa solat malam katibon apa ke? Bada cara selain. Bada. Katibon apa cara? Bada kitab Asmanatan Bihul Ghafilin riwayat dari sebagian sahabat atabu man arada fadla salatil lail wa huwa naimun fala ya'si bin nahar. Siapa-siapa orang seabaan terong nga ulia keutamaan orang si salat malam amin mentera ulia kapi amin wa huwa naimun sedangkan orang gak dinto perpanasarin bila malam berarti gulu menembian nikah ngita bernganga berjahil kena jaga tedung meni doa bahyero tepak karawon Tega lesok. Ya Allah. Ketiwan apa caranya? Fala ya'si bin nahar, maka hendaknya orang gak dinto tak maksiat bila siang artinya mulai dari pagi sampai ke petang beun terjaga dari kelakuan maksiat. Napa boleh masemak ben bunsiat. Ya makin menikun emak saya bersama makai kat embuk. Jadi menikun maksiat tapi bun siat. Entari bersalamat tekapi. Maksiat ni kenapa? Bonya beda maksiat semata beda. Saya ngabesan Laila mandi songai ro. Tengoknya astagfirullah kok tapi pepatang. Boleh bono sih kok. Bada bono. Bada maksiat tu kopeng, bada maksiat telesan, bada dinsera banyakan binian. Nah apa mak maksiat telesan ke? Wah si arasanan orang tetangga tega tambu sekali roh. Beentau iko, mula ngojak beentau reging berarti meri lah. Jadi ban tuli ngojak tak tahu. Bada si nang meloloh, lah tak jawab sekali nang selua apa entah meloloh kini kan nang meloloh keng kini ke bahdi budin jadi ketuan apa entah kini kan nang meloloh engkau mulai gelak nang keng napat kan engkau lah tak kuat beun jadi guntau ning sabaro mon se tahu kapir engkau mari pejelas iko ibu din jadi ketua. Halo, mangka nembian neng. Mohon lecak bentang sekali. Azikir, solawat, benih bah cilit, muntah cilit bah tak bentang sekali deh bah. Tak bentang sekali deh bah. Ano, si penting aba mayuk hindari abentaan orang lain. Pabenyak ala ko bagus. Palebur ala ko bagus keng sengak kelakuan bagus ini ke bisa hilang gara-gara situng kelakuan napa al istighalu bi uyubil khalqi orang yang melolo sibuk nyari aib kesalah na orang lain saya tandi salah bener manusia kamu saya tak pernah di salah jambian ben selaki tak pernah cocok kan berarti beda salah nah karena rengga kabin ni kebeningin cocok tapi cocok kaki beni akor ngakor lagi kan tabuna Profesor Dr. G. Haji Abdullah Syamsul Arifin Gus Aap Jember menikah AA tabuna Gus Aap sehingga orang adu ak montro judu aja kun judu meloloh terjudu teragora anapa
Bedereng akor tak jutu, bedereng jutu tak akor. Akor tak jutu, beda tak atokar gi ngoleh setahun temu apesa. Atokar boleh benar ya atokar. Ben tahun ngendung. Kini kata akor geng, cu, mbian terjutu terakor. Ayo, salat malam. Si, jamak ziat ni. Boleh mbian, halo. Mohon mun lebih dari kawan talen neng leja aja wow. Kecuali kak dinto warna Rabu, minang kasih tong kelakuan bagus. Ayo ya tadi. Muni ngak gula bah tak bentar sekali. Nyaman cocok mode nyaman. Jadi gula mulai gelap guna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bah nang melolo. Oleh saja sagak dintoh dari amtinah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah kenika janji Fauzi mak ngundang ngari yang kok iko. Jadi on gula kok atu kok tua benta. Ban Allahumma salli ala Muhammad. Nomor 3 terakhir paham Bu. Sejam lah dengok rejo si setengah jam. Engkau kol sewolo korang 2 menit ya setia kol 11 korang 5 menit enggak tak kira korupsi sejam cokok ya siapa bono sih kau. Anya aku bukan laki-laki murahan enggak maaf sudah ada yang punya. Si bonus 15 menit iko. Njok mun bini anire kan pasar kening tabor. Wai ngak nang pasar. Mun beki kana atai beki on turai. Ya pul mengampul. Genteroyo lok ke sia jual pada tahu jaran. Ya pak tak yo lok sekali jadi pak. Oh ya Allah, alhamdulillah. Bon. Hailah melolop hok. Entan pula tahu ni nyanyi. Bon. Lanjut gi. Mertelok. Ada tahu hari jamun bahaya tabur melolo. Enjak malam rela. Bakula gi muli mak. Tai pemuli mbian pernah ikan to. Pernah alhamdulillah. Tadi mbian nang kanto kula marin mulia kada. Gi ngojak beri. Bon, mau temu laku kan gi bade senior. Ni kan junior ni. Ini laku. Kal berapa laku? Kal belu sih. Berarti kal beto amasak gelu ter makat bah ke pengajian boleh. Dua alhamdulillah calon-calon surga. Ya kau cak kikin mono lo keselake. Dia. Wan, bertelak lanjut. Allahumma salli ala Muhammad. Talabana jawab munkarin wa nakirin fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Kami itu mencari jawaban dari malaikat mungkar dan nakir. Orang sebisa jawab dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Mantar bisa kapi amin. Artinya mun bisa abah insyaallah raja harapan berarti ini kah orang-orang selamat kapi amin. Ternyata orang sebisa jawab dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Eki gak dintoh orang selebur maus Al-Qur'an. Alhamdulillah mantar masuk akapi. Kemun diri pahamin ajora ungkuan. Berarti mun acora berarti tak ungkuan. Anapa? Jak ringkat yang bagi Quran disebut itu selabah. Guna pembian kateng sing ngaji Quran ki adente bahasaan. Mun ngaji. Ndak kateng tak ngaji sekali. Beri na tahu. Mbian mun teroleh buru maca Quran, coba pentut Quran nah. Mbian nyare tempat beri katok atau beri tempat jandeng compok mije sini gini bawadeng mbian sabek ka bebejengan roh mbian mari apa jeng awirid mari awirid adua mari adua kontut Quran walaupun saayat jadi mbian pun mari bekto saayat mbian mun mari bekto saayat berarti sehari semalam andi 5 ayat tak napa ke saayat tak napa timbang tak baca sekali. In mainan ke, sein mainan ni ke saya tak baca sekali. Sana abang lah tak baca, bagi laknya laki saya baca. Pada bukan orang ngojaan, gula kateng berpeti bagi anti pada orang ngojaan. Cak bahasaan Senin Kemis tak kok gila. Mak berde ngapa segila, keng sing ngocak segila.
Salah abang letak apa sebab kikok nak aku ini nggak basah. Tuh ya Allah. Ayo walaupun seayat biar paham atau suku ni gelu seayat dia tambah. Jangan ni kau kun batas minimal. Tapi pun tak kecil sekali. Biar paham atau abdi namun tuta 5 ayat bagus. 10 ayat bagus. Setengah juz bagus. Sejuz bagus. Kerja paham bu. Lagi mama remaja sekalian paham bu tak macam boleh. Ayo si seayat tadi biar laku mari sobu ngalak seayat. Galak diri Al-Baqarah. Al-Fatihah kan mari baca bah. Surah Fatihah kan mari baca. Jangan galak diri Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Siap bah. Sadaqallahul azim. Mari duhur galak seayat boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siap. Sadaqallahul azim. Kini kemun seayat sampai sehari semalam andi 5 ayat. Bila sehat tamu muning 5 ayat. Kini kemagi andi kompoi tatalok tak tuli hatam je. Jangan boterana embu saraan benengkoi kau. Mak dia jong, bah, engkau nengi sekolahan ngaji 5 ayat, bening seayat, kan berarti engkau menang kau. Ayo, boleh laku, ayo pantut Quran. Betul kan Quran? Mak tak betul jawab kapi mak curiga kau. Badah. Maju teng pateng. Dua sehari lagi. Berarti letak temu jawab berdiri ya Allah. Mantar pada selamat kapi. Ayo Quran pa istiqomah. Iki seneng ka Al-Quran, palebur mas Quran. Ga. Bagus. Nak boton mantar dadi orang-orang ahlul Quran. Amin. Nak boton mantar dadi orang-orang selebur ka Al-Quran. Amin. Mantar gu laku apolong ban orang-orang ahlul Quran. Amin. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Setejareng-sareng as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu ya Rasulullah alaika ya Habiballah. Angka asnanya saja. Ya Allah aba parengi anak poto ahlul Quran. Ya Allah aba parengi anak poto ahlul Quran. Ya Allah baraka aki pala tangka ban al-Quran. As-salatu alaika ya Rasulullah. As-salatu Allah kaya Habiballah.
Ya Allah aba parengi anak poto ahli salawat. Ya Allah aba parengi anak poto ahli salawat. Ya Allah baraka aki pelatangka mensalawat. Sekali lagi as-salatu Allah Allah alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Sekak dintoh diri abdinah malar muka pada barokanah, malar muka pada manfaatah, malar muka setaja si hadir, setaja si akompol, malar muka setaja na bani kunalong polong pada itunya, tapi malar muka ku laku pada apolong yang suarga na Allah. Sebelum itu top, kula minta ajunan, ban ajunan di bingkeng, ngiring kakak dintoh. Oke, bapak ajunan di bingkeng. Tungi bang diri kula. Ban kasa, iki. Kama, kanto pak, kanto pak, kanto. Ada lah kan? Ya ki pahintar boleh. Ni kan. Ni. On sagak dintoh, malar muka pada barokanah, malar muka pada manfaatah, korang berlebih nanya ana bangabara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.